এসআইআর ইস্যুতে উত্তপ্ত বিহার বিধানসভা, দফায় দফায় বিরোধীদের হট্টগোল। আরজেডি বিধায়কদের সঙ্গে রক্ষীদের হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিহার বিধানসভা। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন এই ইস্যুতে, সেখানে আরজেডি বিধায়কদের সঙ্গে রক্ষীদের হাতাহাতি পর্যন্ত লেগে যায়। একদিকে আমরা দেখেছি এসআইআর ইস্যুতে সেখানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ, আলোচনা চেয়ে বিরোধীদের দাবি খারিজ করা হয়। পাশাপাশি বিহার বিধানসভা, সেখানেও স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দফায় দফায় বিরোধীদের হট্টগোল চলে, আরজেডি বিধায়কদের সঙ্গে রক্ষীদের হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যায়। चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम बैठिए ना। अरे नहीं, हम करेंगे, याद करिएगा, हम करेंगे, याद करिएगा। बोलिए, बैठिए बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कर रहा हूं, बैठिए। आप पहले बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रही। अरे शांत रहो भाई, अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है, पहले क्या था? अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है, और केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। पहले कोई महिला को कुछ दिया था, अरे हम ही ने 50% किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, यही बोलता रहेगा। खैली कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है? इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा। लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। আরজেডি বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক। বিহার বিধানসভায় আরজেডি বিধায়কের মন্তব্য, বীরেন্দ্র যাদবের মন্তব্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা। आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं। आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। मैं अपने बयान पर कायम हूँ और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है। इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है। अरे माफी किस बात का, किस बात का, कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? मैं अभी भी कह रहा हूँ अपने बयान पर कायम हूँ। आज भी আধার ভোটার রেশন কার্ডকে বৈধ নথি হিসেবে মানতে নারাজ নির্বাচন কমিশন। কি বলছে আমজনতা, শোনাবো। ভোটার আইডেন্টি কার্ডটাকে ধরে এটাকে 60 দশকের লোক তো আর বার্থ সার্টিফিকেট দেখাতে পারবে না, 50 দশকের লোক তো আর ভোটার বার্থ সার্টিফিকেট দিতে পারবে না। হ্যাঁ, তাই এটাকে পশ্চিমবঙ্গকে কি বাছিয়ে নিয়েছে নাকি? সবার জন্য যদি হয়, হ্যাঁ, ভারতবর্ষে তাহলে কত লোককে বের হয়ে যেতে হবে? এটা তো ঘুরিয়ে এনআরসি করার ধান্দা কেন্দ্র সরকার। ভয় লাগছে না? মানে আমি নাগরিক হিসেবে আমাকে নাগরিক বঞ্চিত করবে তো আগামী দিনে নির্বাচন কমিশন যা করে তুলেছে। বার্থ সার্টিফিকেট আজকালে 15 থেকে 20 বছরের ছেলেদের পাওয়া যাবে, কিন্তু 40 থেকে 50, 60, 65, 70
যাদের বয়স তাদের বার্থ সার্টিফিকেট তখন হয়নি, তখন স্কুল সার্টিফিকেটে কাজ চলেছে, ভোটার কার্ডে কাজ চলেছে, আধার কার্ড যে সরকার চালু করেছে তাতে কাজ চলেছে। এখন বার্থ সার্টিফিকেট মানে অধিকাংশ লোক তো ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ হয়ে যাবে। যদি বলে যে জন্ম সার্টিফিকেট ছাড়া ভোটার কার্ড হবে না, এটা ভুল দিয়েছে। আমাদের কাছে এটা সব থেকে বড় অসুবিধা করো। এখন জন্ম সার্টিফিকেট তো সবার নেই, যাদের নেই তাদের কি তারা কি নাগরিক নয়? শুরুতেই নজর রাখতে হচ্ছে সংসদের দিকে, কারণ এসআইআর ইস্যুতে উত্তপ্ত সংসদ। আলোচনা চেয়ে বিরোধীদের দাবি খারিজ, বিরোধীদের হট্টগোলে মুলতবি হয় দুই কক্ষ। বাংলা বলায় ভিন রাজ্যে বাঙালিদের অত্যাচার, আলোচনা চেয়ে তৃণমূলের প্রস্তাব খারিজ। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, সেই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয় সংসদ। আলোচনা চেয়ে বিরোধীদের দাবি খারিজ করা হয় এবং বিরোধীদের হট্টগোলে মুলতবি দুই কক্ষ। हम ऐसे मुड़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सदन के भीतर और सदन तमाम विपक्षी दलों के नेता। প্রতিনিধি মৈত্রী এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। মৈত্রী, সকালবেলাও যখন তোমার সাথে কথা হচ্ছিল আমরা এই আলোচনায় করছিলাম যে আজও বোধহয় বাদল অধিবেশনে সংসদ উত্তপ্ত হবে এবং পাশাপাশি বিরোধীদের যে প্রতিবাদ, সেই প্রতিবাদে মুলতবি হবে দুই কক্ষ। একেবারে দেখো, যেরকম আশঙ্কা করা গিয়েছিল সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো। আজকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের উভয় কক্ষই এবং সেখানে বিরোধীদের তরফ থেকে দফায় দফায় এসআইআর এর দাবি তোলা হয়, এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি তোলা হয় এবং একই সঙ্গে এসআইআর কে অবিলম্বে খারিজ করার দাবিও জানানো হয় বিরোধীদের তরফ থেকে। এবং সেই দাবিতে তারা দুই কক্ষে সংসদের ভেতরে যেরকম তারা স্লোগানিং করে, তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সংসদের বাইরেও, সংসদ চত্বরেও এদিন তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের এই দাবি কোনোভাবেই শাসক পক্ষ মেনে নিতে রাজি নয় এবং সেই কারণেই আজকে দেখা গেল দফায় দফায় প্রথমে 11টার সময় যখন সংসদের অধিবেশন শুরু হয়, প্রথম দফায় মুলতবি হয় বেলা 12টা পর্যন্ত, তারপরে ফের অধিবেশন বসার পর ফের উত্তপ্ত হয়, ফের 2টো পর্যন্ত মুলতবি হয় এবং তারপর গোটা দিনের জন্য মুলতবি। ফলে সব মিলিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটই সব মিলিয়ে অধিবেশন চলতে পেরেছে আজও। এবং যেটা আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আগামীকালও কিন্তু এই এসআইআর ইস্যুতেই একেবারে তাদের যে কামড় সেটা আরো পোক্ত করবে বিরোধীরা এবং তাদের দাবিতে তারা আরো বেশি তারা স্ট্রং থাকবেন এবং দাবি তারা চালিয়ে যাবেন। বেশ, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বাংলা ভাষার উপরে আক্রমণ হচ্ছে, এ আমরা মানব না। এই কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি যেখানে পাচ্ছে বাঙালিদের ধরে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে দিচ্ছে, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করছে। গুয়াহাটি থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষ যে এখানে রয়েছে তাকে নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে, উড়িষ্যা থেকে নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে। এই অমিত শাহ কি ভাবছে কি বাঙালিদের ভয় দেখানো যায়? বাঙালিকে জানে না। বাঙালি কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম 1 নম্বর জায়গায় স্বাধীনতা আন্দোলন রয়েছে। গুজুরা ছিল না ওখানে, একটাও গুজু ছিল না। গুজুগুলো সব ইয়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছিল, নাথুরাম গডসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এরা কি করে বুঝবে বাঙালি সবচেয়ে আগে আছে, বাঙালি সবচেয়ে আগে থাকবে। যতটা লড়াই করে ততটা লড়ে নেবো আমরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লড়ে নেবো, ছাড়বো না একটাও গুজুকে আমরা। গুজু যদি ভেবে থাকে যে সব ভয় দেখিয়ে করবো, বিজেপি যদি ভেবে থাকে তারা হবে না। গুজু চলে যাবে, বাঙালি থাকবে। चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना न छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं
ये दादागिरी है, दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं। सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है।